أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको उतारा शब क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तूने क्या समझा कि क्या है शब क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन 1000 शहर, शब क़द्र बेहतर है 1000 महीने से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उतरते हैं फरिश्ते और रूह उसमें। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से हर काम पर। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, अमान है वो रात सुबह के निकलने तक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।